teman-teman semua, jumpa lagi bersama keluarga Bule dan Jowo. Hari ini masih ada salju di luar teman-teman. Jasmine sama Patrick sudah turun ke bawah, aku mau ngikutin mereka. Ini aku masih pakai baju yang biasanya dibuat main ski ya teman-teman. Jadi kelihatannya gendut banget, gak apa-apa. Sudah pendek, terus pakaiannya kayak gini. Jadi aku tuh kelihatan gini banget, gak apa-apa lah ya demi anak-anak. Ini aku mau turun, ikutin mereka teman-teman. Main di bawah, yang Nicholas sama Pak Ren masih di pertandingan basketball. Jadi mereka belum pulang. Nanti kalau pulang mau tak masakin ayam goreng sama sambal pete dan teri sama lalapan lengkap. So, teman-teman siapa yang penasaran? Ini reaksi pertama saya mau ngasih suami saya orang Jerman sini sambal teri campur pete sama ayam goreng lalapan teman-teman. Siapa yang penasaran ikutin terus kegiatan kami. Setelah aku main seluncuran sama anak-anak di bawah, nanti lanjut masak sambal pete sama teri ya. Sampai jumpa lagi. Oke teman-teman, ikutin terus. Bye bye. Bisa aku ini turun di bawah ya. Di bawah apartemenku lapangan bal-balan, lapangan sepak bola. Itu Patrick sama Jasmine di sana. Di bawah. Bagus ya pemandangannya. Enggak dingin banget lah teman-teman ya. Tadi pagi -9, sekarang -2 lah ya. -2 itu kayak gini pemandangannya kalau mataharinya keluar, bagus banget. Itu anak-anak di sana main-main salju itu. Tak suruh main seluncuran sebentar, nanti pulang lanjut masak aku. Jadi kalau pas Pak Ren sama Nicholas pulang, jadi nanti ayam gorengnya sudah mateng ya. Aku mau goreng ayam, masak nasi, sama goreng tempe, tahu, lalapan, terus tak kasih mereka. Gimana ya reaksinya Pak Rin sama anak-anak? Tuh Jasmine sama Nicholas, sama Pak Jasmine di bawah. Ini kameraku kotor apa enggak sih? Lah itu lari-lari adik ditarik. Ya begini inilah teman-teman hidupku di Jerman teman-teman. Kalau musim dingin, nanti kapan-kapan tak review kalau pas aku bersihin salju ya teman-teman. Pas kerja bersihin salju. Bagus ya, bagus banget pemandangannya. Itu mataharinya mau tenggelam ya. Jadi sunset juga kelihatan sedikit. Itu telinganya beku loh, Ndok. Lek topine ngono. Ayo pelorotan nang kono ayo. Seluncuran ya. Snow. Very powdery snow. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aku main salju. Aku main salju sih. Aku main salju. Iya gitu, ngomong bahasa Indonesianya bagus. Ngomong Jawa, aku dulinan. Good morning, or is it already late? Ayo ngomong Jawa. 2, Aku dulinan. Snow. So, aku dulinan age ngomong. 1, 2, 3. Snow. Hehehe. Snow. Sayang ya Nicholas nggak di sini. Nicholas basket pertandingan di antar kota lah ya. Patrick itu kepalamu ditutup kabeh ngono lho Le. Ini tak tutupe. Wong ndase kebak salju ngene lho. Iki ditutup ngene lho. Ditutup. Snow. Ditutup min close. Nicely.
Tadi main saljunya sudah selesai. Sekarang aku mau lanjut masak goreng crispy ayam sama bikin sambal teri. Ya teman-teman, ikutin terus bagaimana reaksi Pak Rin makan sambal teri untuk pertama kalinya sama pete. Ya, ikutin terus. Ayamnya sudah saya tak kasih bumbu, tak bumbu kemarin malam ya. Ini biar meresap, nanti biar digoreng sama tepungnya itu biar crispy ya teman-teman. Ini tak bumbu yang pedas, terus ada lagi yang nggak pedas buat Jasmine sama Patrick sama Nicholas. Ini yang pedas buat aku sama Pak Ren. Nanti ini setelah itu aku mau goreng sambal terinya ya, sambal teri sama pete. Ini goreng ayam dulu, kan butuh waktu lama ya teman-teman. Goreng sekalian lah, satu kali masuk buat yang anak-anak yang nggak pedas. Tadi goreng, ayam goreng, tempe goreng, sambal, pete. Malam-malam masak teman-teman ya, maklum videonya agak gelap ya teman-teman, soalnya malam. Udah gelap banget di luar loh, gelap banget tuh. Di luar sana sudah gelap. Malam-malam tadi main di luar, main itu salju, pulangnya masak. Halo. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aku mau makan. Aku mau makan Ayam crispy. ayam crispy. Ayam. I just say ayam. Yes, ayam crispy. Aku lapar. Aku lapar. I'm hungry. Aku lapar. Ya. Ini aku mau bikin sambal teri teman-teman. Ini ada cabai rawit ya, tentunya cabai rawit. Tapi aku nggak pakai banyak-banyak soalnya aku takut pedes banget ya teman-teman. Tomat. Ini yang sudah tak potong itu, bawang merah sama bawang putih. Ini terinya, teri. Ini petenya teman-teman ya. Pete dari toko Asia. Ya. Ini mau tak goreng dulu soalnya aku nggak suka kalau belum digoreng terus di blender ya. Tak goreng sebentar baru di blender. Terinya tak goreng dulu sampai harum. Terus dimasukkan tomatnya itu, sambalnya tadinya. Udah langsung itu dimasukkan pete.
ayam goreng, tempe goreng, Tempe goreng. ini ayam pedas, tahu goreng, What's that? sambal teri, What's sambal this? teri, sanpete tofu. Ini lalapan, nasi liwet. Ini lalapan hijau ya teman-teman. Liver So, halo Jasmine. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Say halo teman-teman, selamat malam. Teman-teman, selamat malam. Halo Mas teman-teman, selamat malam. Cakepnya, aduh gantengnya anaknya. Ini di kamera kok ayamnya kelihatan hitam ya teman-teman. Padahal aslinya enggak loh. Oh Mas Niko here. Halo, Halo teman. Mas Niko. Halo teman-teman, selamat malam. Apa kabar Apa kalian? kabar kalian? Kita makan ayam goreng malam ini. Terima kasih, Mami. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Okay, Patrick don't want the smell of this cucumber. can I get the tofu? One piece of tofu, please. Thank you. Here's your glass, Mom. You can just eat now. Matzo. Okay. Selamat Matzo. makan. Selamat makan. And how was it, Mommy? Am I hungry? I know. That's why. Oh, yeah. Good. Right. How was it, Mom's chicken? Great. Right. Was it Just Mommy like chicken? KFC. Just like KFC. Oh teman-teman, ayamnya katanya kayak dari KFC. KFC teman-teman. Oh teman-teman, Pak Rin ngambil sambal kayak gitu banyaknya. Gimana ya reaksinya? Lihat. Yes. Yeah, the kid also said so. Patrick said it's very yummy, much better than KFC. Ya Patrick ya. Yeah. Mom, it's like KFC, but it's Asian style and better. Better, oh my god teman-teman, katanya itu lebih baik lebih enak dari KFC teman-teman ya. Asian style, Indonesian style teman-teman ya. This Nah, chicken leg is humongous. ini aku terus sambelnya kurang ini teman-teman. Sambelnya ini, oh my god, my sambel, wow. Ini teman-teman, sambelku teman-teman. Pak Rin, monggo silahkan duduk. Monggo Pak Rin. Monggo. Kita akan monggo dahar. Selamat makan Pak Rin. Selamat makan. Sip. Oh honey, please be careful ya. I warning you, the sambal is like a fire. But then before you go to the office, please don't eat this ya honey, because you will be. And then everybody, oh sambalnya teman-teman mantap ya. Because you will be. Ya. Ini mantap sih teman-teman mantap sih. Nicholas sih teman-teman mantap. Teman-teman, mantap. Yeah. What does that mean? It's really great taste. Very mantap. Jasmine say mantap. Mantap. Yeah, you have to look at this teman-teman. I am looking at No, you did not. Teman-teman, Mantap, teman-teman. mantap. Zo. Mantap is zo. Mantap, Ya, teman-teman. Mantap teman-teman. mantap si Patrick. Mantap teman-teman. Ya, mantap. How was it, honey? It's very yummy, it's very good. Oh, katanya reaksinya Pak Rin mengejutkan teman-teman. Katanya enak banget sambalnya.
Well, guys, the toilet's going to be stinky today. Right? Patrick suka banget ayamnya teman-teman. Enak ya nak? Enak banget. Iya. It tastes great. Enak banget katanya teman-teman. Enak banget. Sind keine Tische. Is that too spicy? No, weil nicht I die Tische. tofu. Tisu. No tofu. Keluar. Oke. Another piece, please. Warte, dann steht halt auf. Oh my god, teman-teman lu lihat, suka banget loh. Anak-anakku, anaknya boleh kok lidahnya Indonesia ya, suka banget tahu loh, tahu sama nasi. Loh, Jasmine, suka banget ya nak tahu ya nak. Mom, I'm gonna try it. I'm not sure if I'm gonna like it. Iya suka banget. What is Iya. Iya suka banget. Iya, suka banget. Oh kan teman-teman, iya suka banget katanya. Enak banget teman-teman. Ini lalapan. Yeah, because I'm sitting over here. Oh here my cat. Where? Milo! Put the camera at him. Everybody. Mom, would you get at least one shot of the cat? Ya here. I'll video. Halo teman-teman. Not together. Ini kucingku, namanya Milo. Kita sayang banget sama dia teman-teman. Halo teman-teman. Milo say halo teman-teman. Mau. Teman-teman, aku cuci tangan dulu ya, habis megang kucing ya. Mau makan pakai tangan, pakai sambal peti. So How good. How much did you eat? 2 chicken legs, two chicken legs, a few spoons of rice, and 3 pieces of tofu. 3. Wow. 3? Yes, 3. Patrick, lihat tuh. Sekarang anak-anak sudah bisa makan pakai tangan ya, teman-teman. Oh, and about the juga chicken, makan pakai 2 tangan. chicken legs were Tapi humongous. sambelnya dia pakai chopstick teman-teman. Pak Rin sambelnya nggak mau pakai tangan ya, soalnya pedas banget. Tapi aku ya mau pakai tangan teman-teman. Ya nggak sedap lah ya kalau nggak pakai tangan orang Indo. Nah teman-teman, nih sambelnya mantap. Sambal pete. Cucumber! Sambal pete teman-teman sama teri. Jos mantap. Milo. Milo, come over here. Sip, mantap. Sniff, sniff. Teman-teman, selamat makan. Selamat makan. Selamat makan, Selamat makan, teman-teman. Selamat makan, teman-teman. I'm the branch over here. Patrick isn't in the picture. Patrick, you can come here. The Oh, chicken God, is he so good. spawned. Ya, My cucumber! it's okay. Right, man. Here? I just picked it up. Here's a tomato that fell out. Yeah, the chicken is the best. Teman-teman, enak banget sambelnya. But Mom, I can already tell you. Sambelnya mantap. The 2 chicken legs I ate were very big. And you're really good. You finish it all. Yeah. Along with the usual 3 slices of tofu and a few spoons of rice. Patrick even eat 3 tofu. Patrick habis 3 tahu teman-teman, 3. I like that. Thanks for cooking, Mom. Well, I think You're Milo welcome. with his butt. It's He's fine. gonna get. He's a cat. It's his. He will survive. I'm pretty sure he does it daily. Yeah. If I were a cat, I would just like, yeah. Mantap. And really, whenever Milo's licking himself, I'm around him, I tend to. So teman-teman, kita sudah selesai makan malam ini.
Semua anak-anak suka banget, ayamnya enak banget katanya. Pak Rin juga suka, sambelnya enak banget katanya teman-teman ya. Ini pertama kali Pak Rin makan sambal ikan teri sama pete. Jadi reaksi Pak Rin itu sangat mengejutkan teman-teman ya. Ternyata dia itu suka banget sambal teri sama pete. Tak kirain nggak suka karena bau ya teman-teman. Tapi ternyata dia suka banget ternyata teman-teman. Orang bule tapi lidahnya Jawa teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat yang sudah menonton dan yang subscribe. Ikutin terus kegiatan kami. Salam dari kami keluarga bule dan Jawa di Jerman. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Oke teman-teman, bilang terima kasih. Terima kasih teman-teman. Patrick, Bye-bye. saya terima kasih Terima teman-teman. kasih Terima kasih. teman-teman. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye Bye-bye.